وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله في السر والعلن فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah hari ini, Al-Fakir Al-Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan umumnya kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Konsisten istiqamah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dengan modal takwa kita akan selamat di dunia wal akhirah. Maka berbekallah, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita masih diberikan sehat walafiat dalam keadaan kita beriman, berislam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia untuk menjalankan kewajiban kita salat Jumat berjamaah dan juga dalam keadaan berpuasa Ramadan. Semoga rangkaian ibadah kita dari bangun tidur sampai saat ini dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengerti kondisi saat ini, memahami kondisi kita. Manusia itu sifatnya lemah. Manusia itu umurnya pendek, jarang yang ada 100 tahun. Tapi kita ingin masuk surga. Tapi kita ingin masuk surga selama-lamanya. Hadirin rahimakumullah, untuk masuk surga selama-lamanya maka tentu kita harus memiliki pahala, ibadah, amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim memberikan hadiah kepada kita, yaitu berupa bulan Ramadan. Memberikan hadiah istimewa kepada kita bulan Ramadan. Meskipun umur kita, umur umat Islam pendek-pendek, baina sittin wa sab'in, umur manusia itu antara 60-70, tapi kita bisa mendapatkan atau memiliki pahala yang sebanyak-banyaknya. Insyaallah, jika kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, maka ketertinggalan kita, keinginan kita masuk surga selama-lamanya
akan tercapai. Asalkan Ramadan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita isi bulan Ramadan ini dengan pahala, dengan amal ibadah semaksimal mungkin, maka pahala dan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ketika kita berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, segala dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dengan motivasi karena iman dan mengharap ridha pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi siangnya kita puasa, malamnya kita salat tarawih. Begitupun ketika di bulan Ramadan kita melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam hadis, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang melakukan qiyamul lail, melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha, ikhlas, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan selesai, dia lanjutkan kembali puasanya di bulan Syawal. Maka siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa 1 tahun penuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal, kana kasyamid dahr." Siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Selain ibadah yang tadi disebutkan, puasa, kemudian salat tarawih, ada beberapa amalan ibadah sunnah lainnya yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Di antaranya membaca Al-Quran, bersedekah, memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Dan khusus puasa dan membaca Al-Quran ternyata ada keutamaan yang luar biasa. Pada hari kiamat kelak, puasa dan orang yang membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran kita akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Para Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyam Al-Quran yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Yaqulu asyam, ay Rabbi, mana'tu ta'am wa syahawat bin-nahar, fashaffi'ni fihi." Wa yaqulu Al-Quran, "Mana'tuhu an-nawma bil-lail, fashaffi'ni fihi." Qala fayushfa'ani. Amalan puasa dan bacaan Al-Quran kita akan memberi syafaat, akan memberikan pertolongan kepada hamba pada hari kiamat kelak nanti. Puasa berkata, "Ya Allah, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepada orang yang berpuasa." Al-Quran berkata, "Aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran." Maka keduanya, puasa dan bacaan Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan, diizinkan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat nanti. Oleh karenanya, hadirin rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih berkesempatan bisa menemui bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh fadilah, keutamaan,
jangan sampai kita tergolong menjadi orang yang celaka, menjadi orang yang merugi. Siapakah orang yang menjadi manusia yang celaka, orang yang rugi? Nabi jelaskan dalam suatu hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma insarafa qabla an yughfara lahu." Sungguh celaka, sungguh rugi orang yang bisa menemui bulan Ramadan, ia bisa hidup di bulan Ramadan, ia masih bisa berkesempatan masuk di bulan Ramadan, tapi Ramadan selesai, Ramadan berakhir, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak sekali amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita, bukan Ramadan yang terakhir. Kita bisa maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini sehingga kita mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampuni kita dosa-dosa dan kesalahan kita, dosa orang tua kita, dosa para guru kita, anak-anak kita, dan pada akhirnya kita senantiasa akhir hayat kita, hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم تعالى على أربعة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية
دائما في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة. الله أكبر.